Udah mah lah si wajib mancing mana kata tretan mana bi salat fardu duhur asar maghrib isya subuh peni ke si wajib mancing mana bilahin na salat silima bekto peni kesana usah kuat mbian kenging ngalongku nah salat tarawih makin kuat kenging ngalongku makin mak ketonto juga ke tarawih ande dengan mun pakai kebeler ingki keng lain mun salat mancing kencerna satos mun toju seket separuh mun iki mireng-mireng mak udah salat reng mireng iya segemi polar mun ngidem ada mun ngides apa ganjir reng ngidem mak ini cek patinuan mana nih kemangkian pada orang setruk makin berak bisa guli tanang melolot dia sholat setanangan Allahu akbar sami Allahu liman hamid nih kemangkian pun tanang tak ninga guli makin berak bisa melak begitu ya sholat kan bulu kot mata duri saking terona Allah tak terobit abid dengan tutu saga kau lebenar kun tu sasakoni ko soda ben Allah tu sasakoni ko soda ben Allah sholat di bulu kot mata Allahu akbar ngitem boleh sami Allahu liman hamidah ngitem boleh saking mun ngitem terus bak abid kekep nggak ya mun lekacep mate jadi maki sakit lah takar selang nyono kalau ngilong pun tatang pada bener jerenan mun ki abak pikiran normal bakun wajib salat ini matas ada nggak baba ini mah nunduk wajib salat ki keng mun lata salib ini matas mah nunduk nggak tahu saja lah stres berarti jadi tamasok tak usah paksa salat pokok pa ingat pesera nih pengen loleh Allah jadi tahu kare mun pengen loleh mun leka anak ngulok empuk roh kakombo jalan ngulok kakak mak ben enggak dan arwah bengok pak ingat sibuk bermah jangan tak boleh kodok mun tak sebab dua dah orang akan tak solat orang aku kodok solat saya tak tu sampai ada dua kembang ingat arwah nomor situng keng karena tedung tak tas beda orang tedung ngari isak pokok 10 asaren ngiding kalakun pokok 5:30 para maurib opam mah aja mana contoh ini tedung tak selep arwah opam mana kah perak kare hati leben kembang ada arwah ongkuna benih tak solat tuh mak orang yang tidak sholat, roh sholat, keng tak itu muncul bilu lagi. Ki ngantos saat roh ki. Saat budi Mekah tak tuli mulai saat kan tak tuli apa jeng dah. Keng tak langkong. Apa bu? Dia coba beri nemik sekali saya gila tak anda. Dan tan sanika khusus ke kaula ben sampean seki pikiran ke tonwon seniwan kadang apa jeng kadang tak apa jeng. Aro kadang kan tak parjat ya. Jangan coba bagian dengudeun terutama. Coba nggak ya, rembek nggak ya. Ngake mate pas nyongop ongku mungkar ben nakir nah kare se epes ke pasagi om dan mes dia ban gelum kopo asin jadi bertitin lah saya nggak ongku mak pas sakecamatan besok kira saya tahlil ben malam bah kalau 2 kali sehari mun perlu mari maurib ben mari subuh setahun tambu sekali keng mun jelas tak bejeng positif neraka ya berdasarkan keterangan Quran dan hadis mun jelas pada orang yang tak sholat mustahil langsung ke surga mustahil wajib nyeper ke neraka wajib tapi mun nyeper ini kan sekecil orang nyebrang dengan surga paling sekecil berdasarkan informasi dari warta berita dan paling sekecil orang bila kedung nyebrang ini kebeni masuk nih nom nyebrang ya. Ada orang nyebrang ini kesebidang eneng orang bila kedung nyebrang dengan neraka paling sekecil belum kalau hukubah situng hukubah belum kalau tahu ya setuju tak setuju saya lah paling sekecil ini kan ngalak dari berita si paling tak soheh dulu paling sekecil belum kalau hukubah situng hukubah belum kalau tahu belum kalau kali belum kalau 6.400 tahun tahu sana aku kalkulator kau mari mecek mobil gila pun ini kampian pemilu masan ben gula maka ton tak parja jaga kerina anak gula pian katon nonton tadi sampai gigi le keng mon orang pun salat insyaallah milan apa salat pani kata oleh brei ada libur salat nih tak ada mon pasah berde brei lagi perjalanan dari Sumenep ke Jember makai kelar oleh tak pasah makai tak sakit karena ilat itu perjalanan umroh ben haji bah si kelar mon tak kelar jangan nyol menganyol menggerak ke Madinah aja makai bedereng mata berkredit kan kambian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du Sayyidil Habib Yusuf Al-Khirid Siaptina pengat amul jaki Kiai Haji Hanif Ali Makki Siaptina amul jaki Al-Ustadz Jannatun Naim Siaptina amul jaki
sateja para ustadz, sateja para alim, sateja para tokoh-tokoh agama. Nyon supaya manabi tak satejana abdina nyebut asma agung epon namung dek kasetejana tanto bisaos abdina banget amal jaki. Sateja cakanca majelis salawat napa nyaman apa? Kanzul Barakah. Malar manter salawat kaula ajunan katerema dek ka Gusti Allah. Tuan rumah sekeluarga Bu Mil abdina juga banget amal jaki sateja tanteretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at sateja malar manter kaula ajunan sateja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala dan manter muka pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kabala Rasul kau reng besok ke jadi ya. Pada pak kareng besok ke ya. Sepada takok mati ya, pada buru dari mate. Sepada atam pegabere kata mor usaha tertak mati ya mati jadi pekun mati semajer umum ke rumah sakit mati kok apa boleh se BPJS ya nang tenang tak usah aromasa odi panikata adil sesoki mati lagi ya bu. Orang si meler, orang si cengkal, orang si tak taat ke Allah. Aroma sana aben kita mati ya. Mila napa sebeda tebu yakfikal mautu ibaratan. Mungkin ike boy paengaan ka abe makle tak cengkal. Cokop ke ngai mati ya. Bodoh orang aku boy compok gonteng tengki alantai pan sabadaban biki mak letak cek tak jup abe pas tuli painga mati ya gir ya gir mati ya gir parapan abe cek beren kau tang bodebang mekar gi kan to betin tapi beroning betin oke ai jangan gula mi berak ning Sumenep ri sebede. Masana abok panika katon cek bede ning ibebe katon cek inanah katon pera abek seraja masalah orang pada jumper kapi pada mati ya. Judul odi panika beni soki bani judul odi panika beni tengki pangkat bani judul odi panika cung penteran mempersiapkan diri kangkui mate sampian usaha paste soki belum tanto sampian bisnis paste sukses belum tanto sampian ajar paste penter belum tanto keng situng se paste napa benih ajar tak ajar soki tak soki usaha tak usaha mate paste situng se tak bisa sing lagi mate sampean pas ngucak kula mulai mangken olahraga benar mage male tak lekas mate anu beda orang cet mate tepak repan olahraga ro repan medal sepeda nengi Sumenep nih kan maunya sehat lewat olahraga tapi justru olahraga santak geluh ngangsor wassalam sampean pas tak mulai semakin kaula ngastete semakin lagi pate-pate tak ngakan makle tak kolesterol daging-daging ada pun makle tak kolesterol mun bade telur ada trigliserida tak kok saja naik kacang-kacang tabe ke sayur-sayur se biru-biru kulo tak betende asam urat mi tak kok Obama kopi empon dere mi teki pokok gulurang seberang tak justru ngak kadang si mati kada ana bapak mulai tak enceng singa kan kan leparak mati iyalah
Mayu sabi. Orang mun kinda rokok bedeban ke Hanif pergi jauh mate. Jauh mate. Antara tani sami mulja. Tahu sa takok si mati ya. Sampian takok ka mate, pagun mate. Orang se takok ka mate tak kira menyorot mate, orang se bengal ka mate tak kira menyentur mate. Ben mate bani kata usaha pikir kau leben sambian. Bede tukang mikir lah buk cek bila se mati ya. Tina jak repot ku leben sambian. Tak usah repot. Sampian pangas tete odi pakunkeun mate compo beda asmanah Allah maghfir lahu Pak Haji Abdurrahman paling tawadhu beliau dan kaula tak bisa nirwa tawadhu beliau tak bisa ngatete ni sepeda motor Pak Haji Abdurrahman kan itu orang kecamatan Lenteng orang di sana jadi orang Lenteng Pak Haji Abdurrahman kak itu dari saking ngastete nah dari saking tawadhu sepeda motoran mana bi pas beda orang ngarek nengi bebe tabun pate sepeda motor tonton kau tak kelar dari tahu tu ben mana bi ngatete nih numpak sepeda motor tak toman lebih dari Pak Polo pak kaburu kau lagi buru dari rakarak paraknya juga orang pon Pak Abdurrahman panika paling santan ni sepeda motor Pak Polo ben tak toman ngetengah ngapengkir pada suatu ketika Pak Haji Abdurrahman gak dito niat demi saka kota dari kecamatan Lenteng. Tak toman ngetengah, cek ngapengkir karena ngastete na aben setro salamet. Justru gara-gara ngapengkir geluni ke Pak Haji Abdurrahman. Pas beda atrek nengeneng bentor ben Pak Haji Abdurrahman. Trek markir jek saking ngebek mon polan jek saking tak ningangku iki debuna Kanjeng Nabi ben mun lakat dadian pah pabeli ka Allah kot arela takdir dari Allah jek saking mun lakat dadian sebab jadi muka benglah beng setan debuna Kanjeng Nabi dadi mon pon bedo orang labu debuk pas tolong cek saking libet dibere ben dia jet le tebukeun roki jek saking aroda parlon na lebuk mon la kadatian dewe na Kanjeng Nabi je mo cak saking adalah takdir lah cek saking boleh kican hukum akal ro cek saking bek ngeteng can hukum akal keton tak kira tapi cek reng jet pon takdir kurang ngestete berem sore lampuna odi sepeda motor apa nih benrelere yang jet pon dewaan ke takdir pakun depak ani kecet pon relere lampuna sepeda motor odi bedereng mangken penikah sepeda motor jet ada lampu noro itu pak pengedurus make bede kadang bede dengi deui na lampu ngare pas ki evaring selamat ben Gusti Allah tak guk kapan-apan Bani kemak le dadi tante jet sedejana Allah sing ngatur. Sedejana Allah sing ngatur. Urusan odi ben mate, urusan Allah banika. Saya pikir ben kaula ben sampean beni bila si mati ya. Rek marena mate pah model beremah. Lah harus usah pikir. Mun urusan mate pasti bon, takok mate, bengal mate, soki mate, laip miskin mate. Seusaha pikir rek marina mate re bah berema ya di odi nero bah berema awak aduh kah dan terus pikir dek ya oleh kau mon pengajian tak lebur segang tegang sepenting pabedo oleh na pengajian Cewek yang buntor truk ke malolo. Tantretan di sami mulja. Urusan abid ben sakeceueun odi arwah Allah sing ngatur. Ben abid sakeceueun odi tak nantuaki bagus bencuban setong orek belum tanto. Bedo orang se abid tak tuli mateng aru belum tanto katerema ka Allah. Bede se yang kep sakeceueun odi tapi pada ben nyon sepora
Allahumma fir lahu muga paringna tambeun karamah muga tambeun kamulyaan ban Allah lakar sakecek dan manusia diin tapi pada ben Imam Nawawi dipikir sedo umur 45 tahun saking karang nake tabuh ahli Quran ahli hadis apal paling sekoni 300.000 hadis ben sanad ahli fikih sampai mangken Imam Nawawi penika tak bisa ikut cak sedo tak bisa ikut cak mati apa sebab sanau sampun atusan tahun para 1000 tahun Imam Nawawi atinggal tapi manfaat dari ilmu nah pakun ia coreng sabenyan salam tunya aronya melanjang umur make diin perak 45 tahun sedeng make 45 tahun 45 tahun ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, ahli rong sebereng ben ngarang kitab sanyak benyan 45 tahun. Le Aries ila saiket sabitek karya ngarang apaan lah. Mak man menyaman. Mak keton tede masalam yan. Mata sambil gigi odik. Apaan sekarang? Mak supaya ngejual gini cecelan melolom yang sebetulnya. Jadi urusan sekecek ben abid odi urusan Allah nih. Beda orang 45 tahun situ tapi pada ben Imam Nawawi meras rohnya mana. Beda orang takar petong polo bulung polo lemar. Lata kere dua ki tertule tapor kelap ben tetangga. Keng pakun sehat ya, ger pakun. Padahal tetangga lebusan kagapi gara-gara lalakon tak cocok ke tetangga. Arwah belum tahu keng karena katere maka Allah. Jadi mana kira-kira odi manusia paneka pada ben capi. Gelu. Pada ben capi. Capi panika saya kocak pocur beni can benyan molong capi oleh segintal saking harganya 2.000 sekilo arole 200.000 pera penguk molong capi 40 kilo keng sekilo harganya 100.000 aro 4 juta buk ayo cung benyan capi cung larangan harganya le saya pikir ragera odi kau leben ajunan panika ragera tepak kasih larang apa tepak kasih muda mungkin larang polan apaan ada hajud pun malam wah napa keng ahli Quran wah tanto ragera tepak ka odi semeras kau leben ajunan paling punten seneka syarat odiin setong orang penika bekal meras syarat paling punten nomor situng asolat bainal kufri wal iman tarkus salah pitena orang apangiran bentak apangiran ke Allah bedenengi beje ngedebun kanjeng Nabi make maca syahadat ngaku caben Islam keng muntah bejeng aro tak pangiran roje takkan tah ayo kira-kira kaulah yakin sedaja saya hadir ni ka afajang asolat pon insyaallah ya saya tak asolat mantura asolat tu keng ceknya lian orang saya tak asolat ampon orang saya tak aro ongguna beni tak asolat tu mak orang saya tak asolat tu keng tak itu muncul bilo lagi ki ngantos saat rohi saat beri Mekah tak tuli mulai saat je kan tak tuli apa jeng dah keng tak langkong apa bu dia coba beri nemik sekali saya gelak dia tak anda dan tanah khusus ke kaula ben sampean segi pikiran keton wen senewen kadang apa jeng kadang tak apa jeng aro kadang karena tak parjat je jangan coba bagian denguden terutama coba nggak ya rembek nggak ya kaulah hodri teretan kaulah hodri kaulah apa jeng kaulah apa sah mate laku na sedu malam pas depak gelem kopur malaikat tade ngop nyongop kita harap aja harap
Kare kok tepel kok mbian siapa aja. Yeti ni jeng benih perak gula siapa jeng. Tetangga apa jeng ki. Senikah kaula apa jeng. Iko cak ring soleh benoreng. Oh iko cak ring taat. Makilah tak ada malaikat ro bagi do bagel. Ya tak arap aja. Kaula apa jeng. Kaula apa sah. Mate pas ada apa ilmu kubur. Iya tak ada masalah dak. Ada masalah. Nol. Mungkin pikir sambian opama kareta abejeng ngembian. Sangka malaikat tade ngeke mate pas nyongop ongku mungkar benakir. Nah, kare se epes lagi embian. Mes wan gelum kopo. Asin jadi bedetitin le saya enggak. Ongku mak pah sekecamatan besok kiri saya tahlil ben malam pah kalak dua kali sehari mon parlo mari maurib ben mari subuh setahun tambu segala keng mun jelas tak bejeng positif nerakam ya masalakakum fi saqar apa ben mak nyeper ke neraka Quran nih lam naku minal musallin kaula ta afajang titi can hukum akal nih kaula ta adhelu napa sih titi kasokan Allah punten keng berdasarkan keterangan Quran ben hadis mun jelas pada orang tak salat mustahil langsung ke surga mustahil wajib nyeper ke neraka wajib tapi mun nyeper nih kan sekejap orang nyebrang dengan surga paling sekejap dah berdasarkan informasi dari warta berita dan paling sekejap orang bila kedung nyebrang nih ke benih masuk nih kenom nyebrang ada orang nyebrang nih ke sebidang orang bila kedung nyebrang dengan neraka paling sekejap belum polo hukubah situng hukubah belum polo tahun. Ya setuju tak setuju seri lah. Paling sekejap ni kan ngalak dari berita si paling tak soheh kula. Paling sekejap belum polo hukubah situng hukubah belum polo tahun. Belum polo kali belum polo 6.400 tahun. Tahu sana ku kalkulator kau lu mari mecek mobil gila pon. Ni kampiane pamilu masaan ben gula. Mak katon tak warja jaga kerina anak gula mbian katon. Enton tadi sampai gigi. Le, keng mon orang pun solat, insya Allah. Mila na pas solat pani kata oleh brei. Ada libur solat nih kan? Tak ada. Mon pasah berde brei lagi. Perjalanan dari Sumenep ke Jember, makai kelar, oleh tak pasah. Makai tak sakit karena ilat itu perjalanan. Umroh ben haji, bah si gelar loh, mun tak gelar, jak nyol menganyol menggada ke Madinah. Aja, makai bedereng mata berkreditan kambian. Nengi jompo, kaula beda tamui, dan kaula pensiunan gak gitu ya. Nah, terus katina apa? Beda orang mata berumroh kredit kaptina. Can gule pikir njek mak kredit ya arah apa mun cokopkeun sepeda motor beuy mak lenuk nyonok ke umroh sabeureng kredit ya arah orang mangkat umroh ben haji rosi kelar mun tak kelar jelar aki ada paksaan dari Allah selasa nikah kelar bitarahi mun keng beda kafarduan selain sejat mendesak selain gelo Andi pese sampean 40 juta siap mangkada umroh keng bengkok hujur bengkona apa tepak gelum apa pakai labbaik Allahumma labbaik anda pak kejompok pak hujur tompes mean beni al mukarram boleh almarhum roh tan sambi gigi odi Andi pese telo polo le mak cak epon cetak oleh wang luang mak gimana bisa dekan niat mangkat iya mon de parlon mon bede parlon tak iluang muncet mendesak Andi pese telo polo le mak juta siap mangkat umroh mato sake
Cet tada boleh besela ini setelah boleh 5 juta aja nggak umroh. Tai periksa amat tuh aja. Ingat jia burda. Dia marah. Dia maksudnya kan gigi makanya. Tong setong perintah Allah seta oleh libur. Napa apa nih? Salat. Andi wese dan cecelan merebejer tak merebejer. Konim berek konimur ojen tak ojen, kenceng tak kenceng, perjalanan tak perjalanan, pakun wajib asolat. Pokok pikiran ki gena. Maki sake lataker selang nyonok kalau ngilong bon tatang pada ben renjerenan. Mun ki abe pikiran normal pakun wajib asolat. Idi matas adengan. Bebe idi mah nunduk wajib asolat ki. Keng mun lata salib, idi matas mah nunduk ngare. Tahu saja lah. Stres berarti jadi. Tak masuk tak usah paksa solat. Pokok pa ingat. Pesiran ni rengaloleh. Allah juga itu kare mon rengaloleh. Mon laka anak ngolok empuk roh. Kagombo yalang ngolok kakak. Mak ben enggak dan. Arwah bengok pa ingat. Ba la aden asar siapa jeung asar mari laku asar beje apa ba cek wa si aden kita merilekan masa ben lama mari laku ieu bila wa mari la tina je to kare aru jet lata salib pikirna keng oreng si beres bade ben kaula ben ajunan tageng ide je kor gempang akodok sibuk berma be jangan tak oleh kodok mun tade sabab dua dah. Orang agen te solat, orang akodok solat, saya tak tuh, sampai ada dua, kembang enggak roh. Nomor situng, keng karena tedung tak ketas. Beda orang tedung mere isak pokol 10 misal, asaren. Ngiding kelakun pokol 5:30 para maurib. Opam, maverajanya mana contoh. Ini tedung tak selep roh. Opam maneka. Perak kereka ade leben kembeng ada. Tedung mere isak pokol 10 pas ngiding para maurib kelakuna. Jadi sobu benduhur arwah ekodo arwah tak dusah. Kenapa sebab tak ketas ongkur. Tak ketas ongkur. Oh tambah karena kalau pai. Tak ceritaan mulai dari gulaku. Ini apa adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Maklah duhur. Duhur apa asar lah. Boh, apa? Jadi kok tak bajang duhur? Ya tak bajang berarti ban. Karena kalau payongku lain nasi dua panikah. Cek panggempang ngodo isolat. Aropa kuntusah. Deki bulan peret ning naning ning itu kum ya. Lu ya parapan nyak benyan pembeli rejan. Tina asara gente lakun. Ekodo bah. Siku tak pakuntusar wah. Ayo. Salanjeng pikiran ki beres ya. Salanjeng pikir anapa mak tak oleh berei ki. Senika bu, senika. Debu na Kanjeng Nabi au kamakal kalama turun aban kula ban. Mon bede songai lebet ya de ngroma na beun debu na Kanjeng Nabi. Pas beun mandi 5 kali sehari semalam. Arwa ki bede karen gedeun ya. Ki sobung ban Rasulullah mon pon 5 kali sehari. Ieu ngak jadi ya salat. Beendiri gulakung ala kotusah asolat duhur sadar tak sadar niat tak niat senyono sopora ke Allah pokok asolat duhur ekosot tu sana ben Allah mari duhur ala kotusah afajeng asar ekosot boleh ben Allah mari asar ala kotusah afajeng maurib ekosot boleh tusan zalikat dahar terus pada ben jadi debu Kanjeng Nabi saingkeun namun beda orang oh diintak toman atina ka solat aro berarti cetu sana tak terus segelum kufuran keun solat telai kosot tu sana ban Gusti Allah moga-moga kaula ben ajunan paneka paringna sajeng lanjeng kelar jeka jaga angkui aja ge perintah solat paneka ijo pira amin melolo solat are tak pira betul ya amin geng jo pira amin melolo solat boleh. Jadi tantretan semimul je tak ada tabaran solat ni kan. Makin tak ninggulir wah. Kalakkan kayak mabisa nah. Kelar mancing tak kelar toju, tak kelar toju, mereng, tak kelar mereng, agentang.
Berapa baik. Lah, sewajib mancing mana kata antretan, manabi solat fardu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Penika si wajib mancing. Manabi lahin na solat selima bekto penika sana usa kuat mbian, kengi ngalongku. Nah, solat tarawih makin kuat, kengi ngalongku. Makin mak ketonto juga ke kapi tarawih ande dengan mun pahe kebeler. Inggi keng lain. Mun solat mancing kenjerna 100. Mun toju seket separuh. Mun iki bereng mireng. Mak udah solat reng mireng. Iya segemi bolar. Mun ngidem ada, mun ngides apa kenjer reng ngideh. Mak ini je petenuan mana. Nika mangken bodo orang setruk make perak bisa guli tanang melolo. Dia solat setanangan. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamid. Nika mangken pon tanang tak ning ngaguli make perak bisa melak ben gitu. Ya salat nganggo bulu kotna mata. Duri saking terona Allah tak terobit abid dengan dudu saga kaula benar. Gentu sasakoni iko soda ben Allah. Tu sasakoni ko soda ben Allah. Salat bi bulu kotna mata. Allahu akbar ngitem boleh. Sami Allah liman hamidah ngitem boleh. Saking mun ngitem terus bek abid gegep enggak ada. Mun lah kacep mate jadi. Jadi pas sabe ke perasaan kuncina abe apangiran tak apangiran ka Allah beudeung nengi salat. Kuncina abe ongkuan ben tak ongkuan apangiran ka Allah beudeung nengi salat. Mun la abe asolat insyaallah. Mun la abe asolat insyaallah. Mayu. Keng sanika mak nyon sepora. Beda orang odiin meloloh nyon sepora ki kaula ben sambian kan orang ki ya kaula ben sambian beda orang pikir neropah tunya meloloh saya target mulai melak sampai kete dungo rupa kuntunya saya target bahkan nengi bejengan romaria bejang assalamualaikum ngangkat tanang terus saya pente pak kuntunya beda orang beda ben panik mak sanika rizki tunya tak lemele orang. Sabak keperasaan kan. Tunya nih tak lemele orang. Tunya panika kasih bagus ningke kasih coba ningke. Sampian tak usah iri bolan tetang lebih banyak tunya nih penting ben sampian. Bulun tanto si banyak tunya norokeng karena amalna keterima ke Allah. Ada. Tunya nih ketak ningke boyo koran punten. Ada rumus sedunia mereka belum tantoh sepaling melarat lah konah abenyaan oleh nah belum tantoh ben belum tantoh setai santai ro wala lah konah asakoni an oleh nah belum tantoh bede sejetai santai ro wala lah konah pera tanda tangan celeker pecalalat nggak ya sekalian aro kadang oleh keledek nemen ben aspal tolo pickup ruah bede se duh masya Allah dan padan gula ben sambian deh sejat lelak ko pira pang takar pang gebere ke timur si takar si laki ibu nada si bini ibu budi tengah anak si sayur gen leer gen dina bede si ngare mana ya lalu si bini takar nyalpang bede ben kata jabok penyak ro hari pas beni oleh hasil pak pira oleh telmus orang duh Gusti Allah pangeran pon tantaretan isami mulya cek ngokoran kau dieun pani kalibet tunya ampon tunya pani kabide kalung ningge coba sampean coba googling sih canreng matura googling coba searching dan nengi Google beda orang bila kadung cede pasoki ya ben Allah beda nak kanak nengi bau-bau pera entar lenjelenan kaping kiri tase paringin nemu tengah pote tangerantang roh pada ben kapon tase eke bemole ternyata tepak ka isina muntahan tabun paus rita niatnya repes sebuk pera entar lengeleleng kaping kiri tase pah nemu paneka jual pajusan apa jangan sampean 4 miliar marah kita usah ngoca aduh je tak milogia bini andre tak ning ding munyen pese mak masih yalwe ke bener
Ani katanya tunya bila kadung de tengah kasetong orang uti pikir pira entar lenjelenan ka kiri tasik panika. Pah tetemu benteng jadi sambian mon pon tetemu benteng ngapote tang ngerantang ropah tuli perengkes. Pola mi tepak ke po jurem bian ki. Mi tepak ke pempes apa? Tunya bila kadung de tengah tak kening tolak kan. Wah boleh. Beda orang neng Itapanuli tengah. Coba googling mun tak parja aja. Beda orang neng Itapanuli tengah. Perak nemu betoh neng ibu dina combon leng jeleng kem jerekem roh. Tak tahu je betul apa yang ternyata pas tepak ke beto meteor. Jual oleh sesan apa jangan sampean. Mun tak 6 lekor peto lekor miliar. Coba ayo lagu napah pabek lagu tengku ning ibu din Roma ya. Mi bedekam jerekem leng jeleng ropas tuli perengkes. Positif celatong roh. Ni keden ku lekeng perak mayegin tan teretan. Tunya ni kecik ke bayi koran. Orang seikani Israel Allah tak tanto je soki. Ben orang se soki ru tak tanto je ikani Israel Allah. Orang lain pre tak tanto je ke pekeli Allah. Entang. Kau leben ajunan panika bungok pik wah nyon sepora nyon sepora benih ke ngading penting lagi kula punten ajem tade seendi kebutuhan lebih penting ben ajem tade ajem ni kebing kadung abudu benih tong dua saya pakanan nah 12 anak orang mangkin panik kena menem paling banyak papeto mun beda sita kerasa sanga anak orang mangkin ikut cak mincret ben tetangga keng budun ajam buk 12 ben tade apaan ajam tanggung jawab ke bini ben ke anak tade ini mah bedepan ajam nyari nafkah ada perak macetol nying lah macetol nying lah itu timun beda orang ni bini yen wah Maria bini etina nyare Maria bini etina nyare arong ngocol jurus aja mero berarti ini coba kira-kira ajam saya pakanan nani benitong 12 budun ben lakon pera akar-kar Tada budun aja mati kelaparan ada. Cereng si masalah kok ka odi benikeng karena kebutuhan. Pangatero. Kabutuhan na odi ri tak teman larang nom. Kabutuhan na odi ni kemude si malarang ni kenapso ben pangatero na kuluban sama. Coba beke. Orang pelka ri butuh na setong vera. Aing. Tak usah nyol manganyolnya ri lain. Sampian mon pol pelkak ke ngai aing tak usah abede botolan pada ben peneka apa boleh tak kercap kaki tak telok pada ben peneka sepenting aing ede por bede jeding bede masjid bede mon pon pelkak ngino main gratis kau leben sampian peneka seselek ko odi pelkak engak es campur arwah si malarang kau di enwa. Padahal kabuto na orang pelka berak situng. Aing, tak usah tambah pateh, tak usah tambah gula, tak usah tambah susu, tak usah tambah roti, tak usah tambah agar-agar. Kabuto na ring pelka berak situng. Aing, gula, pateh, susu, roti, aronapson na labuk. Justru ruwa sing iba penyakit. Ongku nih. Le, area kodung si malarang kare. Jujur benih kain na si malarang. Di mah beda kodung takar ngabi 6 meter kain. Je, si malarang re acap tuh. Merek kawa kadang beda ning pepe nah ngare. Kuning beda ning di bebe ngare. Beda sesebe ning kanton nah. Anyam apa? Zoya. Arwan na si malarang. Mon kalambin. Ada pada mon kain rek. Make sarong dah. Apa sih melarang? Cinta ada. Kodung rek. Acap kok. Sambian nonggu aja aku kodung ngangkui labun cap macan roah. Sejak biasa kebuntu reng mate ya.
Pak ketok ke masa kimpa jampo batu ke batu pri penite wah ni yen notop gi ka aurat roa cukup ke kebutuhan iya keng iko jak dindetin bener engki le aru mak sima melarat kau di roa itu mondi pese 10 juta tero ke sepeda motor mele si harga ne belum juta 500 banyak lebih nariki tengku kelara abe hari kok di pese 10 ya tero numpak sepeda motor ya di sebeda lah yang kui anak mele sebelum juta 500 banyak lebih nagian kare 1.500.000 mau nika beli bakso nolai jadi ki semalarat odi menika sampian jelas andi pese 10 juta keng pas tero pada ben andin tetang ke seargana 32 juta 500 hari ya si manyang sara ka odi jereng pesena 10 terus ke 32 beni ko orang roa jauh nyabis sembian pah ka abang ring di teretan abang BRI abang Mandiri roa abang Mekar wen sejema arwah CS toner rohuk mun bedereng di kebutuhan mage beni ponakan beni menjadi pokok gena rat sorat tamyan positif beri cek apa nganggep bro cek keng nyon sawora senga tak langkong mon pon kadung esto abang jadi ya silaturahim masih saben bulan cek tegar beke mbang amon tegar beke silaturahim 2 bulan pembean tada amain ki esosol ka jombon bean etanya aki cek beres cek berem maka bede nangar mana lo bila lah tada seika bejer pas bis cabisan ka mak ke Hanif peneh tak langkong ujian bekeraja beni ujian roy tenget marak coba yuk tantretan sami muljo tunya cek ke bayu okoran keng akhirat lemele oreng nom tunya tak lemele oreng keng akhirat lemele oreng mon tak keng ipasalamat sebenikan ni sereben Allah tak iteng ke rizki akhirat salak setong rizki akhirat sepaling raja engki paning asolat kau leben ajunan kan reng butuh mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum Assalamualaikum tidak sing ngerti aja macam apa para pana solat keng mak pakun takok si tak solat aro berarti kau leben ajunan ikan isreongku ben Allah kau leben ajunan panik orang tak ngerti kebacaan jangan tak toman nyantri tak toman munduk tak ngerti ke hukum keng mak pakun kelar joka aja siapa jangan padahal abe tak kenceng aro berarti kau leben sampean ikan isreongku ben Allah muntah ikan isre ben Allah tak kelar jaga aja solat saja belum tantoh orang si munduk rafa jang belum tantoh dumak bedereng tubuh pada ben kau leben sampean pas cek kenceng ngabe rese aja ke jangan aro berarti ring ikan isre ben Gusti Allah manter sejeng lanceng aku leben sampean ikan isre ben Gusti Allah mon salat tu kule yakin salat ni kapon si kabeter kule mi tak tepak kebekton nawa jadi ya kule si mang mon bepejeng ngari lah bejeng terang lah iya si bejeng lah nom tak langkong sobu ni kan mon tade areh rak terak tanah roye oleh ki keng mon rak terak are ro tade lah mayu je ke bayi rumus tibi duhur mon duhur kule tak kebeter duhur ni ka makita bejeng ambu alako arep apa lapar lah maki sinugangi sididireng dani sikatase apabila adzan duhur Allahu Akbar toron duhur tu beni apa jeung ngarubuk ngakan ibu berantalah iya tapi rak nang ibu sokiri ring adzan nguluk ngakan orang adzan nguluk apa jeung nom je mayu ya pakai yu soburi ya boleh mak pas tak nyaut lekan namun bedereng adzan tak langkong sebiasa mon bisa sobu ni kasi adzan seman nyaman suara na ya ingat sebu dian dia coba tahu saya selawat adzan boleh bu sobu mak le bedele burwa
Mak bila bu sobu si aden leju si sepo malon. Sila jet lelep celep wah. Masih nereng tedung, pai beri si po sepor. Jek yang beni apok pak si aden, keng si ngode tade. Mon si ngode bedero, enggak si budian vokalis. Buh, Allah. As-salatu khairum minan naum. Kubus, ya Allah, mekar ya orang mangkat. Fuh, bang, tu khairum minan naum. Ikalak lo nya lo. Iya jereng beni tak teroi pagendeng roking cit lebede. Yang kak sekoni suara abe to ada ning bela. Icit lain ngak ro beden. Beninya li ya gula nih. Nyak mayu si dengut dari pabede to dus. Segong langkong sinapu banjari ya apaan dia. Mau jepira atarat ning Sulawet dan sobun ria bekere boleh. Apa dagu legu ro kah? Selamun si sepo pah naum masih balanceng minan naum dah. Mon bisa. Jaro. Mon bisa ro salat tu balanceng. Makle orang asolat. Beni naum masuk. Naum ro tedung maknan naum. Minan naum dan aroma ni pamatur wah. Tedung. Maka saya tak keton buru lep-lep. Mulai ngiding naum. Kesampean wah ngucap Rasulullah melolo berarti si aden lu jalunnya laki. Iya, biar sila tak nero aden neroknya laki. Nguti aden le sekalian biar. Le temu cek bermegar apa. Oleh mon soburo mon kengker dikir nero ngalak sibuk ancep wah. Ngalak sibuk tegas ro dikiran. Cek dek si kemana kau dan negeri matura ka coba paneka bila bu sobuam cedik karena bagian si malep lep ro lah la ilaha illa anta wah tidak boleh rak kemarin ya ternyata kan padeki ya makin ngi besokir ya subhanak. Aduh kah beni baca lagu nawaa coba cek saking kan dependero pada iluk pilu baca reng tak nengi matur tak nengi je babakun pada bener saking babak bedugu legun sugoni al malikul hakul mubin ngak rola kan pendek Muhammadun Rasulullah. Bare ki si paling juba si yocol ya. Biasa mulut dan debun ke satar si pakai luar. Kan bendenan. Lala. Subhanaka. Atau le tadi orang atau le. Sengantos jet le nunduk nengi budi. Lai wedi tegerule setengah janteng ro cap-cap. Si mata are lang ngomok si keluar mata are lah. Iya. Mayuraka. Tantretane sami ulja. Manter gula bena ajunan parina kelar aja go salat paneka. Yuk senga siapa rak bejeng bektonah arwajib ki. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat panikah wajib kiben bekto-bekto na siya pirak pikir salat semalolo. Mon pon bekto na salat tepa ayo bermacara anggui si tepa ya. Beda salama Allah. Orang besoke seniat asolat tu seniat ngadu ke Allah. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Orang ngadu ke Allah paneka ngangkui ke lampi secet pantes yang kui ben patot. Ayo
Angkui kalampi sejet pantas yang kui bencet patot yang kui. Mun kaos ro tak langkong je angkui ya bejeng. Nyon sobora mun ki nemu kalampi lain, nyon sobora mun ki nemu kalampi lain. Cek kalang kui kaos do apa boleh pah kaos ulin na semen ro wase yang ku. Pah tulis gresik ro ning ibu ki Allah pangeran. Entah ulin semen ulin bat nyamuk. Ege boga masjid, oh iya pah bunter ning ibu ki. Baca ban sa ibu dina Allahu akbar. King Kong nang ya ada mo bunter ban bade aden mata mata baca apa ni selade ya pas gi efeker boleh ya Allah hari ya mak takar oleh kaos keng melebat nyamuk berumpakar dos cukup melegi ya bat nyamuk keng tak teman oleh ben kaos sejak aja sulah pengumuman sarong moncet biasa ke bailit puli tereng akerek jadi ceki angku ya bejeng Makle tak punya gas kajit masjid memang makanya donggala dia donggala keng lagare adong malolo lamiri keng lagare elam malolo ki ba kun se yang ku songkok ni kanom tak aku ke lake ria mak yenje cek ring si tukang nyerepesi na kaum lagi Andri mak polor si banyak kodung ngebebinian kok mak mangak hari kan tukang saren pesen hari ya ruah si tak nitek gimana hari kan tukang saren pesen na si asonggoan mon ini mak kodung ngebebinian deh pak polo sebitek din lagi Andri di mana beda lagi Andri songkok pampak marah paling banyak tak telok paling banyak. Dua rolin hajian. Seolen boleh TV ya situng jadi ya Allah. Jadi ya silaku yang kui ke masjid, yang kui konjengan, kadang ki pak onyon apro. Kan songgok jeleng bah tidak cocok mungkin ya nggak roa. Mara tantretan ni Arya tata krama buk. Sampian ruku mun beke bener laki karen lembok ki buru bekalan ro sabar sedlah anak para andi anak beke bener ya Allah lek mak cek serak ruku jadi ya jangan selake iya kak alhamdulillah paring serak berkat ya beni berkat roh cerek roh engkok lembek keton lopot milih koran keton nak gelubur lembek lek mak setele sedeng ya apa benjen lanceng jan beni kiru lah ker lah masyaallah ayo tantretan ngadep ke Allah ya ngadep serius cedebu nasane orang se asolat ngangkui imamah orang se dinas solat muni pagempang mun beda orang asolat ngangkui songkok benar solat saya tak ngangkui songkok arwah petong polo kali lipat lebih tinggi gencerna orang se ngangkui songkok ana apa bolan tata krama yang kui orang namoy ba ituan rumah na lebih seneng mon orang ngangkui tata krama pah makin cop toju deh ya tak langkong ja gengguna abdi naga dito tak mabi ka repot ken apang kina beuna ajunan ampun lecek raja naga abdi na papareng ka itu tikel sepenting tak jadi gengguna de rumon bede tamoy pada benro ongku mangkeun esen kulkas pa keluar ka kapi seni kejukan kula beuna ajunannya bis ka Allah renje mayu raka saya terakhir ada boleh repah boleh sebelah serela bangun magi lagu orang beni mun kau lereng mak semak embian ni pah bila side pak aga benggon kau le mak semak embian ni ka pah bila side pak kecombon embian ni ka tantretan sami mulja segoni kau la tak masalah pasaan tantretan sami mulja pasaan bani kecet lakar sedia ki ben Allah bani ka kebai bengkel man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih kaula tak tero amakna na hadis penikah keng kaula tero made pangat nikah tantretan
Sampean pacar kalacer si 11 bulan. Pasal salim pian si 11 bulan. Pokok sebulan ya len pasah teti orang tepak. Sapora kapitu sana si 11 bulan sampean ben Allah. Kau ben sampean secara kalacer 11 bulan. Paringi kesempatan sebulan ben Allah kaangkui abele ce abegi kening patepak. Pokok ki ndek tepak ning sebulan de bulan pasah. Si 11 bulan cara kalacer kosot kapi ben Allah. Sampai berdoa nama malaikat Jibril, Kanjeng Nabi, amin niku se Kanjeng Nabi. Kempangan eka. Au kamakal. Mun beda orang, beda umat ajunan, ampun lalebet dari bulan pasah. Paski beda karin tu sasi kita isapora ben Allah. Tandun ring palang gini ke Kanjeng Nabi. Anapa sebab bulan pasah panikah cara na Allah kang kui ngosot duri sakakapi na tu usah. Paringi kesempatan ben Allah senyo na sapora. Ayo nilan pasah. Tina ben masa 11 bulan jar kalacer. Patepak pokok sebulan pasah ning sebulan. Milan ajan kula matur. Ayo saya tak biasa neku tasbih. Teku tasbih na. Male itu mo jabo nyo na sapora ka Allah. Saya peke tasbih. Sare toor boleh. Mayu je beremah. Mun parlong ibu si raja bahasa beda ben jamplong wa. Mulai tak leku kelop. Sih, kana mulai bilan ku tasbih kana jan. Mulai bahasaan. Jadi tak usah dus. Sia kan bila jadi ya kan telasan boleh ngenjen mau bulan bahasaan aku tasbih ya bulan bahasaan dia iya mayu mak le etemu cek kau leben sampean panikah nyono sapora ongku ka Allah kong langkong bila malam selekor ke bingkeng saya enggak tak usah nyarian Lailatul Qadar ke mandiman demak kana mak keluar malam nyari kader pula tak kira tetemu ampun kader tak usah hari-hari ke kiri sereng arah apa menurut dari cara na Kanjeng Nabi insyaallah oleh Lailatul Qadar bermacara nah dari malam selekor ke bingkeng idza dakhala al-ashrul awakhir bila masuk malam selekor ke bingkeng Kanjeng Nabi pan kecut pas ongguan ni beuna tak usah ngenengen ni tanda mun Lailatul Qadar cak entan nah tade nyimonyian maya jengkrek apa amunnya tak kira kader setereja ariya si mata atarawian kau reng ani si tak matarawian kau reng bentak usah andi perasaan si kocak Lailatul Qadar panika kudu tetemu pahtera toron pada ben lampuri derita langi kening pergem sargep sabuk ilmu kapeng tak ngaruh Lailatul Qadar bisa-bisa orang seoleh Lailatul Qadar rota aroma saja ben ngaoleh kebarakan Lailatul Qadar tin sepenting dari malam selekor pas jaga terus sampai gentelasan tak tetemu aroma sa tak aroma sa insyaallah ngoleh kebarakan Lailatul Qadar mak kita aroma sa panapa jadi je pah laju nyari rak terak ya deki pah nengi peteng bedo mantelong orem boleh mantelong orem cek kor barangkoh mi tebak kering kok rokok anu lo bongkum ya tapi kira-kira apa antara tan semi mulja sekat dintong sekat terpon apa sih bisa ya toraki manter pada barakah ben manfaatah sateja kacangkolangan pamator ben sateja cema-cema tusahnya ona soborah sesobung batas epon hadanallah ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.